guys, welcome back everybody. I'm in downtown Armenia and I'm in a kind of sketchy part here. So, but I do want to do a walkthrough. There's a lot of people, which is kind of like we're during the day. But it looks like it's a really kind of sketchy part of downtown El Centro. So I'm gonna try to do a walk around, and I'm not gonna be doing any talking. I'm just gonna kind of try to disguise my camera in my hand and just walk around. So it's a quick view of everything. And I'm about to kind of do a walk around here. Let's see what happens. Ya te olvidó y encontró amor en su camino. ¿Cuánto me va a poner? Para...
marica ya sacaron la mano. Este calor, yo ya me he tomado un jugo. Más parce. Para toda la gente de este sector, para que vengan a disfrutar. Basta perna y Sácate todo. Wow, so that's it for today. Pretty interesting walk. Like I said, I don't really know where I'm at. I know this is in like a downtown part of Armenia.
But I saw when I was in a taxi earlier going to the gym that there were a lot of people walking around here, and I wanted to come back and get a second look. So I just did that walkthrough. I didn't really want to talk, because I didn't want to draw attention to myself holding the camera. But some interesting things, you know. People kind of hanging out, selling stuff, doing things. And I just kind of wanted to like try to capture that on film, you know, to show that with you guys or whoever wants to see it. Just an authentic look at, you know, downtown Armenia. And yeah, pretty cool. Maybe I'll get a tinto. Buenas. ¿Cuánto vale para un tinto? ¿Sí? Estoy pensando, quizás yo quiero tomar uno. Sí. Yo estuve haciendo un video aquí, caminando. ¿Sí? Sí. Pero estuve caminando así y por allá. ¿Usted es youtuber? Más o menos. Más o menos. ¿Y qué es tu nombre? Anaí. Anabeth. ¿Anabeth? Anaís. Anaís. Ah, está bien. Mi nombre es Ryan. Ryan. Sí. ¿Y tú eres de aquí o de dónde? Venezolana. Ah, venezolana. Gracias. Tinto. ¿Qué te gusta hacer aquí en Armenia? Muchas cosas. ¿Sí? ¿Y usted de dónde es? De los Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Pero yo vivo en Medellín. ¿Le gusta Colombia? Sí. Muy bueno. ¿Y tú o no? Sí, yo quiero conocer Medellín, Bogotá, todo eso. Pero ¿tú tienes una visa para estar aquí o no? No. Sí, yo estuve buscando una visa para, sí, para estar más tiempo aquí. Y yo creo que voy a enseñar inglés aquí. Porque con eso yo puedo tener una visa. Venga. Gracias. Pero no, este es para ti. Gracias. Sí, sí. ¿Cómo se llama usted por las redes? Ryan Lopez. ¿Lo puedo buscar? Sí. Bueno, entonces I'm gonna drink this tinto, and I'm gonna talk with her for a bit and just kind of hang out, enjoy the day, and smash that like button, subscribe, and I'll see you guys next time. Have a good one, and bye bye.